दोस्तों, मासूम सा दिखने वाला शुतुरमुर्ग क्या इतना खतरनाक हो सकता है? ये आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि वाकई ही ये मासूम सा दिखने वाला शुतुरमुर्ग, जिसे हम सबसे बड़ा परिंदा कहते हैं, वो इस कदर खतरनाक हो सकता है कि वो शेर जैसे जंगली जानवर को भी चारों शाने चित कर सकता है। नाज़रीन, आज की वीडियो देखने के बाद आप अपने होशो हवास खो बैठेंगे कि ऐसा कैसे मुमकिन है। ये सब कुछ आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि जब एक शेर ने एक शुतुरमुर्ग के बच्चों को पकड़ने की कोशिश की, उसके अंडों को पकड़ने की कोशिश की, तो फिर शुतुरमुर्ग माँ ने जो हाल उस शेर का किया वो देखने के काबिल है। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। और वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आप सबसे एक दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। जंगल में हर जानवर ये धाक लगाए बैठा होता है कि कब उसे मौका मिले और कब वो सामने वाले जानवर को चीर फाड़ दे और अपना शिकार बनाए। और बिल्कुल इसी तरह जब ये शुतुरमुर्ग अपने बच्चों के साथ फिर रही थी तो दूर बैठे कुछ शेर ये सारा मंजर देख रहे थे। हालांकि शुतुरमुर्ग का और इन शेरों का कोई मुकाबला नहीं है। कहाँ शुतुरमुर्ग जो कि परिंदा है और कहाँ शेर जो कि जंगल का खूनखार और जंगली जानवर है, जो कि बिल्कुल भी तरस नहीं खाता। और ऐसे बड़े जानवरों की ये खास बात होती है कि जब इनसे कोई बड़ा जानवर शिकार ना हो तो ये सामने वाले जानवर के बच्चों को निशाना बना लेते हैं। और बिल्कुल ऐसा ही कुछ अब होने वाला है। अब देखिए, जैसे ही एक बच्चा ये माँ की आंखों से ओझल हुआ तो एक शेर ने बड़ी देर से ताकुब किए बैठा था, उसने आगे दौड़कर उस बच्चे को दबोच लिया। जब ये सारा मंजर उसकी माँ ने देखा तो उसे ये बात महसूस हुई कि मेरा बच्चा तो बहुत छोटा है, वो तो ना भाग सकता है और ना ही अपना दिफा कर सकता है, तो ये शेर तो मेरे बच्चे को 1 मिनट में खा जाएगा। फिर देखिए इस शुतुरमुर्ग माँ ने जो इस शेर के साथ किया। अब शेर के सामने वो अपने पर फैलाकर खड़ी हो गई। उसकी लंबी चोंच, उसकी लंबी लंबी टांगे देखकर एक दफा तो शेर भी खौफजदा हो गया। अब देखिए उसने बार बार इस शेर को मारने की कोशिश की, क्योंकि अगर एक दफा इसकी लंबी चोंच और एक दफा इसकी लंबी लंबी टांगे अगर लगातार किसी जानवर को पड़ जाए तो यकीनन वो अपने होशो हवास खो देगा। और शेर को भी शायद यही बात का डर था और शेर आगे आगे और वो उसके पीछे पीछे है। शेर उसका बच्चा छोड़कर भागने पर मजबूर हो गया, क्योंकि शेर को इस बात का इल्म था कि अगर मैं इस शुतुरमुर्ग के हाथ लग गया तो मेरी मौत वाक़या हो सकती है। क्योंकि एक माँ ही है जो अपनी जान जोखिम में डालकर इतने बड़े शिकारी जानवर के सामने सीना तान कर खड़ी हो सकती है, क्योंकि बात उसके बच्चे की है। बच्चे की खातिर कोई भी माँ कोई भी बड़ी कुर्बानी देने से दरेग नहीं करती। और बिल्कुल ऐसा ही इस शुतुरमुर्ग माँ ने किया। दोस्तों, ये तो थे शेर, लेकिन जंगल में सारे ही जानवर धाक लगाए बैठे होते हैं कि मौका मिले, हमें किसी न किसी तरीके से किसी जानवर पर अटैक करने की मोहलत मिले, हम तो पल भर में उसे चीर फाड़ देंगे। क्योंकि जब तक वो शिकार नहीं करेंगे तो उनके दिन का आगाज कैसे होगा, और शिकार नहीं करेंगे तो उनका पेट कैसे भरेगा, उनके बाल बच्चे कैसे पलेंगे। इसलिए वो सामने वाले जानवर को इस तरह अटैक करते हैं कि अगर वो नहीं तो उसके बच्चे ही सही। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जिक्र करते हैं जंगल में मौजूद एक ऐसे जानवर का जो कि हमेशा दूसरों का काम खराब करता है। जी हाँ, उस जानवर का नाम है लगड़बग्गा। यहाँ देख लीजिए कि लगड़बगों का पूरा ग्रुप है और यही इनकी खास बात है कि ये पूरे ग्रुप में रहते हैं और कभी किसी पर मुश्किल वक्त आ जाए तो ये जान देने से दरेग नहीं करते। अब ये शेर जो कि अपना शिकार कर चुके हैं और बड़े मजे से दोनों इस शिकार को खा रहे हैं, और ये सारा मंजर पास खड़े ये हाइना देख रहे थे। हाइना का तो काम ही यही है कि खुद शिकार नहीं करना, सामने वाले जानवर का शिकार ऐसे छीन कर खाना है कि जैसे ये हमारा हक हो। अब यहाँ देख लीजिए इन शेरों के साथ भी इन हाइना के ग्रुप ने यही किया। जैसे ही हाइना का ग्रुप इन पर अटैक करने के लिए आया ताकि शिकार छीन सके तो एक शेर ने हिम्मत दिखाई और इन हाइना पर टूट पड़ा। अब हाइना एक दफा तो आगे लग के भाग निकले, लेकिन जब हाइना ने सोचा कि हमारा शिकार जा रहा है, उन्होंने पलट कर इस शेर पर इस तरह से वार किया कि इसे चारों जानिब से घेर लिया। अब ये शेर अकेला है और इतने ज्यादा हाइना बार बार उसे चारों जानिब से नोचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस शेर ने फिर हिम्मत दिखाई और धाड़े मारी और उन्हें इस तरह अटैक करके वहां से भगाया कि दोबारा वहां पर ना पहुंचे। नाज़रीन, माँ की ममता के सामने कोई भी प्यार करने वाला आ जाए तो माँ की ममता हमेशा जीत जाती है। अब यहाँ देख लीजिए कि ये शेर का बच्चा जो कि शेरों के झुंड से अलहदा हो गया है, इसे देखते ही हाइना के पूरे ग्रुप ने यह फैसला किया कि शेर तो हमें मार देते हैं, शेरों को अटैक करना काफी
مشکل ہے، کیوں نہ شیر نہ صحیح تو ان کے بچے ہی صحیح۔ اب اس شیر کے بچے کو ان ہائنا کے گروپ نے چاروں طرف سے گھیر لیا اور اسے پکڑنے ہی والے تھے کہ یہ سارا منظر ایک شیرنی ماں دیکھ رہی تھی۔ تو شیرنی ماں نے زور زور سے جب دور سے دھاڑا، وہ اتنا خطرناک دھاڑ رہی تھی کہ سامنے والے ان لگڑ بگوں پر ایک دفعہ خوف طاری ہو گیا۔ انہیں اس بات کا علم ہو گیا کہ یہ ماں ہم پہ اپنا غصہ ضرور نکالے گی۔ دیکھیے پھر لگڑ بگے کس طرح وہاں سے 9-2-11 ہو گئے۔ یہ منظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لگڑ بگوں کا پورا گروپ آگے آگے بھاگ رہا ہے اور یہ ماں ان کے پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہے، اور صرف اپنے بچے کا دفاع کرنے کے لیے وہ ایسا کر رہی ہے، ورنہ ان لگڑ بگوں کے پورے گروپ کے لیے ایک شیرنی کو اور ایک بچے کو نشانہ بنانا کوئی بڑی بات نہیں۔ دوستو یہ تو ہم نے بات کی جنگل میں موجود جانوروں کی، لیکن کیا آپ کو اس بات کا علم ہے کہ کچھ آبی حیات بھی ہوتے ہیں اور کچھ آسمان پہ راج کرنے والے پرندے بھی ہوتے ہیں؟ جی ہاں، ہم بات کرنے والے ہیں آسمان کے راجا باز کی، جو کہ اتنا خطرناک جانور ہے کہ نہ صرف آسمان کے پرندے بلکہ زمین کے پرندے بھی اس سے محفوظ نہیں ہے۔ نہ صرف پرندے بلکہ ایک چھوٹے چھوٹے جانوروں کو تو وہ ایسے شکار بناتا ہے جیسے وہ اس کے لیے ہی پیدا ہوئے ہو۔ اب یہاں دیکھیے یہ بندر جو کہ درخت پر بیٹھا ہوا تھا، اور اس باز کو شاید آج آسمان سے شکار نہیں ملا، اس نے زمین پر شکار کرنے کا پلان بنا لیا۔ یہ بندر زیادہ ہیوی ویٹ نہیں تھا، اگر ہیوی ویٹ ہوتا بھی تو اس باز کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ یہ تو پہاڑوں پر بڑے سے بڑے جانوروں کو بھی زمین پر ایسے گرا کے شکار بنا لیتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح اس باز نے اس بندر کے بچے کو ہوا سے اڑتے ہوئے تعقب کیا اور پھر برق رفتاری سے زمین پر آنے کا سوچا، اور جیسے ہی اس کے پاس پہنچا اور اس نے اپنے مضبوط پنجوں کی مدد سے اس کو اس طرح دبوچا کہ اس کو ہمت نہیں ملی اور اس کو 1 منٹ کا موقع نہیں ملا کہ اپنی جان بچا لے، کوئی ہلچل کر لے۔ پھر دیکھیے کہ باز کس طرح اسے لے کر ایک محفوظ مقام سڑک پر جا بیٹھا اور اسے نوچ نوچ کر کھانا شروع کر دیا۔ اگلی ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل ایسا ہی دوبارہ اس باز نے کیا۔ اب بندروں کا پورا گروپ ہے جو کہ یہ سارا منظر دیکھ رہا ہے، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہو رہی کہ باز سے اس بچے کی جان چھڑوا لی جائے، کیونکہ باز ان کو بھی نوچ نوچ کر کھا سکتا ہے۔ باز میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ باز انہیں اٹھا کر آسمان کے بلندیوں پر لے کر جا سکتا ہے، اور ان تمام جانوروں کو بس یہی خوف مار جاتا ہے۔ باز کی آنکھ کئی کلومیٹر دور سے دیکھ سکتی ہے، اور باز کی چونچ جہاں ایک دفعہ پڑ جائے وہ حصہ نوچ کے باہر لے آتی ہے، اور اس کے مضبوط پنجے اتنے نوکیلے اور اس طرح کے ہوتے ہیں کہ سامنے والے کے جسم پر ایک دفعہ جب چبھ جائیں تو اتنا گوشت کا لوتھڑا باہر نکل آتا ہے۔ اب آپ کو باز کی طاقت کا اندازہ ہو چکا ہوگا۔ ناظرین، جنگل کا یہ اہم رول ہے کہ جس جانور کو جو جانور ایک دفعہ دل کو بھا جائے وہ کبھی نہ کبھی اپنی پوری زندگی میں اسے شکار ضرور بناتا ہے۔ ناظرین گرامی، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔